Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? Okay, this is Miss Wery and I want to teach you English. Okay my students, today we will learn about human circulatory system atau sistem peredaran darah manusia. Ada apa aja sih yang kita pelajari tentang sistem peredaran darah manusia dalam bahasa Inggris? Okay, let's check it out. Okay, my students, the first we will learn about heart. Heart adalah jantung, okay? Jantung, jadi bukan hati ya. Kalau hati itu namanya liver. Jadi jantung, kalau heart artinya dalam sistem peredaran darah manusia, okay? Jantung sendiri mempunyai pengertian adalah the organ in your chest that sends the blood around your body. Organ di dalam dada kalian yang mengirimkan darah ke seluruh tubuh kalian. Jadi itu adalah heart. Heart, coba repeat after me. Heart, heart, heart adalah jantung. Okay, my students? Second is blood cells. Blood cells, sel-sel darah. Sel sendiri adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Oke, jadi blood cells adalah sel-sel darah. Sel-sel darah mempunyai pengertian dalam bahasa Inggris adalah cells that carry oxygen around body. Sel-sel yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Itu adalah sel-sel darah atau blood cells. Okay, the third is blood vessel. Blood vessel has definition is any of tubes through which blood flows in the body. Salah satu tabung tempat darah mengalir di dalam tubuh. Itu adalah blood vessel. Blood vessel itu bentuknya seperti tabung yang ada di dalam tubuh kalian yang fungsinya sebagai tempat mengalirkan darah. Ya, itu adalah blood vessel. Coba repeat after me, blood vessel. Okay? The next is lung. Lung, paru-paru. Paru-paru has definition in English, the organ in the chest for human and some animals breath. Organ di dada atau di dalam dada untuk manusia dan beberapa hewan bernafas. Oke, jadi itu adalah namanya lung. Lung, coba repeat after me. Lung, lung. Lung adalah paru-paru. Ingat-ingat ya. Oke, next is capillaries. Capillaries. Coba repeat after me, capillaries. Capillaries adalah pembuluh-pembuluh darah kapiler atau pembuluh-pembuluh darah terkecil dalam tubuh manusia. Capillaries has definition a very thin tube, especially one the smaller tubes that carry blood around the body. Artinya adalah tabung yang sangat tipis, terutama salah satu tabung kecil yang membawa darah di sekitar tubuh. Itu adalah capillaries. Kalian bisa lihat di foto itu, itu namanya adalah pembuluh kapiler ya. Oke. The last is oxygen. Oxygen atau oxygen has definition is a chemical element that gas with no smell or color. Sebuah elemen gas kimia yang tidak berbau dan berwarna. Nah, itu namanya adalah oxygen. Oke. Jadi dia ini bukan termasuk organ-organ sistem peredaran darah manusia ya. Ini hanya tambahan seperti yang ada di buku halaman 45. Oke, next kita akan read aloud about human circulatory system text. Oke, jadi kita akan membacakan tentang teks tentang sistem peredaran darah manusia. Oke, ikuti Miss Wery ya di rumah. Heart is an important organ in our body. Jantung adalah sebuah organ penting di dalam tubuh kita. It is in the left side of our chest. Letaknya di sisi kiri dada kita. It is behind our lungs, di belakang
paru-paru kita. Heart pumps blood to our body. Jantung memompa darah ke tubuh kita. Our heart beats in a rhythm. Jantung kita berdetak di dalam irama atau menggunakan irama. If our heart is not in good condition, jika jantung kita tidak dalam kondisi yang baik, it cannot pump blood to the whole body well. Tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik. We must keep our heart healthy. Kita harus menjaga kesehatan jantung kita. Oke teman-teman, itu adalah cara membaca teks tentang human circulatory system. Oke, diikuti ya di rumah. Okay, my students, I have a assignment for you. Please write difficult vocabulary in the next video according to you and translate in bahasa. Tolong cari kata-kata sulit menurutmu atau kata-kata yang tidak mengerti menurut kalian di video selanjutnya dan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke, teman-teman. Minimal 10 vocabulary yang kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Seperti biasa dikumpulkan paling lambat jam 9 malam. Oke teman-teman? Welcome to the circulatory system. This is the heart, the driving force between the whole system. The circulatory system brings blood to all the parts of your body. You should exercise and eat healthy foods to take care of your circulatory system. The heart is a muscle. Every beat pushes blood through your entire body. Close your fist. That's how big your heart is. It's a little to the left in the middle of your chest. Now that you've learned all about the heart, let's see what your blood does. Hi, I'm a red blood cell, and I deliver oxygen to cells. That's their main energy supply. These are white blood cells, and they're in charge of fighting off foreign substances. These are platelets. Their job is to fix veins and arteries when you cut yourself. They keep the blood inside where it belongs. Together we make up blood, the red fluid that comes out of you when you cut yourself. Our journey starts and ends in the heart. Blood is delivered to the entire body through blood vessels, tubes to transport it. Arteries are the vessels that bring us from your heart to your organs and your cells. Capillaries are small vessels where oxygen and food are exchanged. Veins are the vessels that bring us back to your heart from your organs. That's how cells and organs get the food and oxygen they need to survive. Then blood, specifically us, the red blood cells, take all the waste left by the cells and the carbon dioxide. Here we are at the heart. This is where our trip ends. Before we start a new trip, let's get loaded up with oxygen and nutrients. Thanks for helping us out. See you soon! Oke, my students, ini adalah example of assignment. Jadi ini adalah contoh tugas kalian ya. Jangan lupa dikasih nama kelas dan cari vocabulary yang misalnya kalian nggak ngerti. Misalnya Miss Wuri nggak ngerti kata muscle di video yang tadi, ya berarti Miss Wuri cari muscle di kamus. Muscle artinya adalah otot. Nah, begitu seterusnya sampai minimal 10, oke? Okay, my students, that's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we finish study English, let's say hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Okay, my students, see you next time. Bye bye.